Sumarno, living like Christ. Iti pa nangyaramin kakabsat na nagdidagdagan tayo ka. Agbibiyag tayo kaslakin ni Kristo. At dama panpanubusan tayo nga ni Kristo di agref-reflect. Ni Kristo iti maiparuparangarang kada iti bibiyag tayo. Kita niyo the word na Christian. The word Christian anya ti makita tayo nga root word na Christ. So kaya nga sa word, hantay nga mo awagan na Christian mo dikat ni Kristo, iti makikita kada tayo. Hello? So living like Christ, no damdamgan tayo dahil isa sa iti mensahe, iti responsibility tayo, sumarmo kat iso iti makunang panangyarami kat no agbyag tayo kaslakin ni Kristo. Nga oray no anak iti Diyos, na sursuro na pailang tagtulog. Hello? Oray no Diyos, na sursuro na pailang tikanayon nga agkararag, agparintumang, agpakumbaba, iti sangwanan iti Diyos. And yet, He is God. Kada tayo nga narupok, nakapoy, awan pa dyan po tayo agkararag. Maminsan makigibong tayo tayo katkas na nga butal-butal. Twice a month, once a month, twice a year. Are you with me?